Now, you want to do atomic business more. So sekarang kamu ingin mencuburi atomic business secara serius. Already, in Malaysia, Cambodia, Indonesia, many people full-time atomic business. Baru-baru ini ramai orang di Indonesia, Malaysia, Cambodia, mereka semua sudah mencuburi bisnes atomi. Because before atomy, their salary only ₱1,000 average. Kerana selama ini pendapatan mereka, gaji mereka hanya RM1,000 setiap bulan. Or some really hardworking people's salary only ringgit 3,500. Untuk sesetengah yang sangat rajin bekerja, mereka hanya dapat gaji 3,500 setiap bulan. But for even 1,000 ringgit salary work also make very tired, work hard. So untuk mendapat gaji RM1,000, kita pun kena bertungkus lumus untuk bekerja. And 3,500 ringgit salary work really stressful and work really hard. Untuk mendapat gaji 3,500, kita perlu betul-betul sangat stres untuk bekerja, dan kita kena bekerja sangat-sangat susah. Maintain 10 years, maintain 20 years, have to maintain hard work. So cuba bayangkan, katakan kalau kita ingin dapat gaji 3,500 tiap-tiap bulan, kita kena bertungkus lumus, kita kena stres, mungkin tak dapat tidur lena, ya, sangat penat. So semua ini terkumpul dalam hanya untuk mendapat 3,500. Very severe competition and make severe tired and destroy health. Persaingan pun sangat banyak. Kita ada banyak persaingan, dan juga kita punya kesihatan lagi tentu sudah jadi teruk. And high percentage in fire. Fire as in lose the job. Yeah. The boss. Disebabkan COVID sekarang, masa pandemik, ramai orang walaupun mereka sudah bekerja untuk satu syarikat untuk 30 hingga 40 tahun, tetapi tiba-tiba mereka dibuang kerja atau mereka disuruh berhenti kerja kerana itu syarikat akan tutup atau tidak dapat untung. So before meet atomy, they don't have hope. Oleh itu sebelum mereka bertemu dengan atomy, mereka tidak mempunyai harapan. Their company not visionable. So syarikat mereka hanya tidak ada planning betul-betul. But after meet atomy, atomy can have passive income. So selepas jumpa atomy,
Atomy boleh memberi kita pendapatan pasif. Atomy work can accumulate. Kerja atomy boleh nampak kemajuan. If we make atomy salary very stable. Pendapatan pasif yang kita akan dapat dari atomy adalah stabil. Atomy is own business, so no need to worry to fire. No need to worry to what? Sorry. Fire. Atomy ialah bisnes sendiri, so kita tak perlu takut kita akan dibuang kerja. So many people really focus on atomy to work, like go to office. So ramai orang bila mereka menceburi bisnes atomy, mereka kira macam mereka perlu pergi ke office bekerja setiap hari. So many people already do atomy every day. Oleh itu ramai orang sudah menceburi bisnes atomy. Atomy have daily work. So tiap-tiap hari kita perlu usaha untuk menjalankan bisnes atomy kita. This is atomy daily work. Have to do every day. Action 5 ini ialah sebenarnya langkah-langkah yang kita perlu buat setiap hari. This action 5 for meeting. Action 5 ini ialah untuk kita buat semasa meeting. That means share your daily work. Maksudnya kamu kongsi apa yang kamu telah buat setiap hari. Our daily work first use atomy product. So yang pertama sekali ialah kita boleh kongsi salah satu daripada produk kesukaan kita, kegemaran kita. Not just use, but with feeling. Ya, bukan saja guna, tetapi kita perlu mencintai produk itu. Second work, every day watch VOD. Setiap hari kita perlu tengok satu VOD. VOD means kita pergi YouTube untuk tengok satu video mengenai atomy. And third, attend every meeting and headquarter seminar. Yang ketiga, kita perlu hadir untuk setiap atomy meeting dan juga seminar. Seminar also really important. Seminar juga sangat penting. And gather each other at the same time. Watch seminar is important. So semasa kita berkumpul bersama, kita boleh tengok video mengenai seminar atomy. After finish seminar, we need to share each other's feeling.
Selepas kita sudah tengok itu video mengenai seminar Atomy, kita boleh kongsi apakah perasaan kita tentang video yang kita telah lihat. First, we have to share at least 3 people about Atomy product. Kita perlu kongsi Atomy product dengan 3 orang. Selling or not important. Just promote Atomy product. Sama ada kita dapat jual produk itu kepada orang itu atau tidak, itu tidak penting. Yang paling penting ialah asalkan setiap hari kita mesti cakap tentang produk Atomy kepada 3 orang. At least same people, different people, not important. Every day 3 people, same people is okay. Sama ada 3 orang itu ialah orang yang sama, kita akan cakap kepada, atau 3 orang yang berlainan yang kita akan sharing tentang produk Atomy kepada mereka, itu tidak penting. Asalkan kita ada kongsi tentang produk Atomy dengan sekurang-kurangnya 3 orang. For example, I tell to today, Wesley, Rosita, Rita, and tomorrow I told Ruben, Rosita, Rita, and the day after tomorrow, Ruben, Rosita, Rita, and the day after tomorrow, Rosita, Michelle, Wesley, like that. Same people. It's okay. One day, at least 3 people, 2-3 people share Atomy product. So kita boleh mengikut giliran, sama ada kita nak cakap kepada 3 orang yang sama atau 3 orang yang berlainan tentang produk Atomy. Kemudian hari pun kita buat sama pada 3 orang yang sama atau 3 orang yang berlainan, itu tidak mengapa. Ya, asalkan kita terus buat sharing saja. And fifth, the last one, last daily work, share Atomy vision. Whoever we meet. Yang kelima ialah kita kongsi tentang visi Atomy kepada sesiapa yang kita temui. That means not drag, not push to do Atomy business, but let them know what vision in Atomy. So kita tak perlu paksa orang itu untuk masuk bisnes Atomy, tetapi maksudnya bagaimana kita boleh kongsi tentang visi Atomy ialah kita boleh cakap mungkin tentang kebaikan syarikat Atomy, produk Atomy, asalkan kita ada cerita sesuatu berkenaan tentang Atomy. Tidak semestinya produk. Yang poin yang sebelum ini ialah sharing tentang produk. Poin ini dia cakap tentang apakah masa depan Atomy, atau apakah maksudnya Atomy, apa itu Atomy, mengapa kita buat Atomy. Itulah maksudnya. Very many kind of reason why have to do Atomy. Sebenarnya ada banyak sebab mengapa kita digalakkan untuk menceburi bisnes Atomy. We would better some sentence why have to do Atomy, about Atomy vision, and we would better
one day, one sentence share. Ya, Helen galakkan kita untuk tulis apa yang kita tahu tentang Atomy, kebaikan Atomy, syarikatnya, latar belakang syarikat ini, tentang CEO-nya dan sebagainya. So kita boleh tulis ayat demi ayat dan tiap-tiap hari kita boleh kongsi satu point yang kita sudah tulis daripada ayat itu. For example, today Rosita ordered me Lactium. Contohnya hari ini Rosita telah order Lactium dari Helen. So when I bring and give Lactium to Rosita, I can explain about Lactium's advantage one more. Yeah. So semasa Helen dia membawa Lactium ini kepada Rosita, dia boleh tambah lagi satu point selain daripada cakap tentang kebaikan Lactium ini, dia mungkin boleh tambah lagi satu point tentang Atomy atau Lactium. Not only say about Lactium, what Rosita ordered me, but also I need to share about Atomy business vision. Can you give an example of Atomy business vision? I think they know what is Atomy business vision. For example, I give Lactium, you want to Lactium again and again, right? So Atomy product want to buy again and again. They know Atomy, if they know Atomy product. So buy again and again, make my passive income. So Atomy business can make high passive income. Ya, so semasa kita membawa produk itu kepada katakan Rosita, kita boleh kongsi tentang visi Atomy. Apakah maksudnya visi Atomy? So selain daripada cakap tentang kebaikan itu produk, kita boleh beritahu, kalau produk sebegini bagus, tentu ramai orang akan order semula. So katakan kalau kita punya member-member di bawah kita, dia order semula produk ini, katakan ini Lactium dia sangat bagus, ini akan membantu kita mendapat pendapatan pasif satu hari. Or Rosita order me women's probiotic, so I bring and give, and I explain about women's probiotic advantage. At the same time, I explain another Atomy vision. So lagi satu contoh ialah apabila Helen dia membawa probiotik untuk wanita kepada kita, dia selain daripada cerita tentang kebaikan probiotik wanita, dia juga akan cerita tentang visi Atomy. Lagi satu visi, bukan visi yang sama. For example, about Atomy vision, another Atomy vision, Atomy is online shopping mall business. As you know, these days, only online shopping mall business can success. But until this. Ya. Contohnya, apa kita boleh cakap ialah selain daripada selepas kita sudah cerita tentang kebaikan produk yang kita nak hantar, dan kita boleh cakap, tahukah kamu bahawa Atomy sebenarnya ialah satu online shopping mall, dan dari situ online shopping mall ini dia boleh bantu kita mendapat pendapatan pasif. But
running online shopping mall is really difficult and complicated and invest big money. So katakan kalau kita sendiri buka satu mini market katakannya, dan bukan senang untuk uruskan mini market itu. But I'm already become online shopping mall CEO thanks to Atomy for free. Ya, so semasa kita sudah menjadi member Atomy, kita automatic boleh cakap kita sudah jadi CEO atau tuan bos besar kepada online shopping mall ini. But not just online shopping mall, but global online shopping mall. So I will get global my online shopping mall customer. So semasa kita jadi member Atomy, kita dikira macam sudah jadi CEO kepada satu shopping mall antarabangsa, di mana pelanggan-pelanggan yang datang kepada kita punya online shopping mall untuk membeli, mereka boleh terdiri daripada orang-orang yang datang dari pelbagai bangsa dan negara. And another example, Rosita ordered me memory. I bring to memory up to Rosita. I explain this product advantage first, and another vision again. So katakan Rosita order itu smart memory up, dan bila Helen hantar kepada Rosita itu produk, selain daripada cakap tentang kebaikan produk itu, kita boleh cerita lagi satu visi tentang Atomy. I never worry to fire this job. I never lose this job. Very stable and very strong job, like that. Saya tidak perlu risau atau takut bahawa satu hari nanti saya akan dipecat dari kerja ini. So di dalam Atomy business, kamu tidak akan dipecat. Or you can share your dream after success Atomy. That also big Atomy vision. So lagi satu visi Atomy yang kita boleh kongsi ialah kita boleh cakap tentang impian kita. Apakah impian kita dalam Atomy, dan itu pun lagi satu visi. Another example to share vision. Atomy company is really reliable company because support Korean government and support the biggest supplement, skincare, cosmetic manufacturing USA company. So kita boleh beritahu mereka tentang kelebihan menjadi member Atomy, dan Atomy ini produk-produknya sangat berkualiti, so kita tidak perlu risau dan juga selamat diguna. And low risk, high return business is Atomy. So sebenarnya bisnes Atomy risikonya sangat rendah, tetapi apa yang kita boleh dapat balik adalah sangat besar. No need beautiful face, no need high scholarship, just we can do what we can do. So untuk menjalankan bisnes Atomy,
kita tak perlu nampak ada muka yang cantik, kita tak perlu berpelajaran tinggi, kita tak perlu ada apa tu? What's the last point? Kita tidak perlu You can kemahiran, tak perlu apa-apa kemahiran untuk menjalankan bisnes Atomy. or you can share your dream like this. I will travel all over the world because someday no need to work anymore, but I can get high passive income again and again. Ya, so salah satu visi yang kita boleh kongsi ialah kita boleh beritahu mereka tentang impian kita, macam mana suatu hari nanti kita tidak perlu kerja lagi tetapi kita masih boleh mendapat pendapatan pasif. That all can be Atomy vision. Itu semua ialah contoh visi Atomy. I will share you. I write down some kind of Atomy vision. So not today, isn't it? Another day, right? I can today, but just Google Translate. So maybe basically you can read and translate writer. Okay. So not today, right? Can today. Can today. Oh. Helen dia nak kongsi beberapa visi Atomy yang kita boleh cerita kepada orang. So it is really important to make a plan. Kita perlu ada satu plan. For every day. Tiap-tiap hari kita mesti ada satu plan. We have some. This is my group in Korea. This is I made. I made for my partners. Daily note. Itu adalah satu buku yang Helen sudah cetak kepada untuk partner-partner dia di Korea. So write down here. This is book and VOD. Which book? This is A-core. Which book I read? Which VOD I watch? Yeah. So what sentence or what feeling in book? What feeling in VOD? This is meeting and seminar. What feeling in there? Like this. We write this about we watch. So ini ialah satu buku yang Helen sudah sediakan untuk business partner dia. Tiap-tiap hari kita sepatutnya mesti ikut itu 8 core. That means 8 langkah yang kita perlu buat tiap-tiap hari. So katakan kalau kita sudah baca sebuah buku, mana bahagian yang kita telah baca yang telah menyentuh hati kita, kita boleh tulis di situ. Atau mana satu video tentang Atomy yang kita sudah tengok, dan mana satu bahagian yang menyentuh hati kita, dan kita boleh tulis di dalam buku itu, kerana buku itu ada ruangan yang berlainan. And here we need to plan. Who will we meet? So di situ kita boleh buat persiapan siapakah kita akan jumpa.
What will you share product? So apa produk yang kita akan kongsi dengan mereka? What kind of vision will you share? Dan apakah mana satu visi Atomy yang kita akan kongsi dengan mereka? And every day you plan. So setiap hari kita buat planning sebegitu. But sometimes our plan people not make time for us. So kadang-kadangnya apa yang kita sudah sediakan tidak terjadi. It's okay. We Hmm. just change date So tak mengapa kalau with red pen. So tak mengapa kalau apa yang kita sudah planning tak jadi, kita boleh buat perubahan dengan menggunakan pen merah. If you want to do success in Atomy, you need to work every day like go to office. Jika kita ingin berjaya dalam bisnes Atomy, kita mesti berusaha seperti kita pergi kerja tiap-tiap hari. When you go to office, have daily work. Bila kamu pergi ke office tiap-tiap hari, kamu tentu akan diberi kerja untuk buat. Really regularly work have. So tiap-tiap hari tentu ada kerja. Atomy same. Atomy pun begitu juga. But your future different with Atomy. Tetapi masa depan kamu berbeza. Kalau kamu ceburi dalam bisnes Atomy dan kalau kita kerja untuk orang lain, pada akhirnya hasilnya berbeza. And it is important to try become leader. Sorry, you were stuck. Your internet was stuck. Can you repeat? It is important to try to become leader. Sangat penting untuk kita menjadi leader. Leader mean can lead meeting. Menjadi leader maksudnya kita boleh mengetuai satu perjumpaan Atomy. So speech exercise is important. Oleh itu sangat penting untuk mereka yang ingin jadi leader dalam Atomy. Dia perlu belajar macam mana nak kasih ceramah. Start to prepare short time lecture. It's okay. So boleh mula dengan memberi ceramah yang singkat. Start to product lecture, or you can share your motivation. So kita boleh mula cerita tentang apakah yang memotivasikan kita untuk menceburi bisnes Atomy, atau kita boleh cerita apa-apa yang kita suka tentang Atomy. For that, you have to watch a video about Atomy every day. So untuk mendapat idea apa yang kita harus cerita kepada orang lain, so kita perlu tengok itu video tentang Atomy. Sama ada kalau kita pergi YouTube, kita akan dapat lihat banyak itu leader-leader mereka kasih ceramah yang singkat-singkat. Dan dari situ itu akan memberi kita
sedikit banyak idea apa yang kita boleh kongsi dengan orang lain. If you grow up to leader in Atomy, your member really rely over you more and want to follow you, become business partner. So jika kita menjadi leader yang bagus, kita akan menjadi satu teladan yang bagus untuk kita punya business partner, dan mereka akan ikut jejak kita macam mana nak berjaya dalam bisnes Atomy. So I hope that you try say something in our meeting. So Helen harap kita boleh kongsi sesuatu di meeting kita. Just can share your feeling in our meeting, or someday watch it YouTube, or your impressed product, all okay. So mungkin di meeting kita kita boleh kongsi tentang produk yang kita telah guna, mana satu produk yang kita suka, apa daripada produk Atomy yang menyentuh hati kita, atau selepas kita sudah tengok satu YouTube video tentang Atomy, apa-apa saja pun boleh, sama ada tentang produk Atomy atau tentang kita kadang-kadangnya ada itu video-video yang singkat tentang ceramah yang diberi oleh itu leader-leader. So kita boleh kongsi dengan kawan-kawan kita di Atomy meeting. Just Rosita, something say? Want to say something? No. No. Okay. Then if you prepare some sentence in our meeting, you can exercise and you will grow up faster. So kalau kita dapat kongsi sesuatu di kita punya meeting setiap kali kita berjumpa, ini akan membantu kita lebih cepat maju dalam bisnes kita, kerana kita akan mendapat keyakinan diri. Okay. Okay, my lecture finish, and next 2 weeks, I hope that you prepare something. So minggu depan apa semua kita boleh buat, Rita, Michelle, Rosita, sebelum kita berjumpa untuk business meeting minggu depan, tengok apa yang kamu ingin kongsi dengan kita. Sama ada kamu boleh kongsi tentang perasaan kamu selepas mengguna produk Atomy, ya, ataupun apakah yang kamu boleh tengok satu video tentang Atomy, dan kamu boleh kongsi cerita dalam 1-2 ayat. Okay, so, then lecture finish. Over. Ya, Rita, Michelle, boleh buat begitu dalam 1-2 ayat saja boleh. Ya, minggu depan. Tak perlu sediakan ceramah 5 minit. Kira-kira macam setiap kali kita bercerita begitulah. Macam lepas meeting kita bercerita kan. Kasih relax. Yeah. Or for example, today I meet whom, and I tell Atomy him about blah blah, then they reaction like that.
So mungkin kamu boleh cerita, mungkin hari ini kamu kongsi mana satu produk dengan siapa. So kita boleh cakap, oh hari ini ya saya jumpa orang ini namanya ialah Ruben, dia ada penyakit sebegini, saya kongsi himuhim dengan dia dan apakah reaksi dia. So just cakap saja, cerita saja, apa-apa saja, pengalaman kita dengan Atomy. Asalkan ada kaitan dengan Atomy punya. Ya. Okay. Atau hari itu kita boleh cerita, oh saya sakit tekak, lepas tu saya minum itu vitamin C, begitu. Apa berlaku kan? Kongsilah, relax, jangan stres. Rita, Michelle dan Rosita, tak perlu nanti tak dapat tidur untuk 1 minggu. I told them to relax, or else they will have sleepless nights for 1 week. Because they're very nervous about it. So I told them it's not a 5-minute talk. Dalam 1-2 perkataan. Macam setiap kali lah lepas meeting kita berjumpa, kita cerita-cerita kan, begitu. Relax saja. Ya. Okay. Ya. Apa saya pikirkan ini ada juga keluarga yang sakit, tapi saya takut kasih rekomen itu himuhim sebab kan dulu saya member itu sarang burung walit, jadi ya begitulah rajin kasih tahu orang kebaikan gitu, tentang kebaikan itu dia punya produk. Nah, jadi ada ini yang sakit, memang sakit banyak konek kita. Jadi dia belilah ini produk, dia beli tempat saya, sebab waktu itu saya member kan. Jadi 2 minggu dari itu orang pula tiba-tiba meninggal. Jadi macam lepas minum sarang burung kamu? Iya. Dan tapi memang banyak penyakit dan memang dia waktu itu pun dia sudah sakit terus, Mbak. Ya. So that's why setiap kali ya, bila kita apa-apa yang kita recommend himuhim ke apa, kita selalu because banyak syarikat yang lain, mereka akan cakap, oh Rosita kamu ada penyakit ini, kamu cubalah himuhim. Himuhim boleh sembuh kamu. Ya. So kita tidak mau cakap begitulah kan. Nanti dia minum dan dia rasa lagi teruk dan dia akan salahkan kita. So apa kita boleh cakap ialah cubalah. Kita boleh bagi pengalaman mereka yang sudah cuba, ya. Mungkin jangan cakap kamu, saya pun begitu. Saya dan Ruben kita pun sudah menceburi banyak jenis produk-produk yang kita jual di kedai kita. So setiap kali mereka masuk, kita recommend ini, itu, dan macam di kita punya sidang pun kita ada satu masa kita cakap, produk ini begitu bagus, cubalah, betul-betul boleh bantu kesihatan kamu. Dan lepas mungkin 8 bulan kemudian lagi satu jenis produk, cuba produk ini, you know? Ya. So mereka pun rasa, kenapa kamu ini tukar-tukar produk saja. Sebenarnya mereka tidak faham. Katakan macam kita, bila kita ada kedai, saya punya kedai, saya jual pelbagai jenis produk. So saya selalu terbuka kepada produk-produk kesihatan yang baru. So kalau ada produk kesihatan yang baru, saya akan recommend, saya akan cerita kepada mereka, sekarang ada produk yang paling baru, dia boleh bantu begini begitu. So kita bukan paksa, kita kongsi dengan mereka. Mana tahu selama ini mungkin saya ada cerita tentang 5 produk yang saya sedang menjual tetapi 5 produk ini mungkin tidak ngam kamu. Tetapi mana tahu produk yang ke-6 ini saya cerita tentang kebaikannya, mungkin ini akan menarik perhatian kamu. Iya. Betul.
So kita tak perlu takut. Betul, saya pun ada setengah member, dia takut nak recommend, katakan macam Himohim. Dia cakap, oh saya sendiri pun tidak cuba, nanti dan lagi pun kalau saya cuba, kalau nanti dia apa-apa berlaku, dia akan salahkan saya. So saya beritahu, sebenarnya kita hanya, that's why kita tidak paksa, kita kongsi dengan mereka saja. Kita boleh beritahu mereka, tengok sekarang masa COVID ini ya, ramai orang pun takut ya. Lepas pergi vaksin ketiga pun sakit sini sana, demam semua tu. So ramai orang pun sekarang ramai pun takut nak pergi untuk dapat vaksin yang ketiga. So kita boleh ceritalah. So sebelum kita pergi ambil vaksin yang ketiga, kita boleh cuba minum Himohim dulu. Kerana ada banyak pengalaman tentang kita punya member, begini kita ceritalah. Dan kita boleh cerita dan akhirnya sama ada dia nak ambil ke tidak, kita tidak paksalah. Ya, bukan macam setengah orang kan. Dia tagih-tagih orang itu dan dia macam paksa hingga orang itu rasa macam tercekik. Akhirnya dia terpaksa beli supaya kamu tidak kacau dia lagi. So kita bukan begitulah. Ya. So anyway, kalau cakap tentang Himohim, kita tak perlu takut kerana nombor satu, Himohim sudah dapat kelulusan daripada itu FDA. Dan semua penyelidikan tentang Himohim terdapat di dalam perpustakaan itu doktor-doktor. So kalau mereka cerit ke atau nak tanya panjang lebar semua tu, boleh suruh mereka, kamu boleh buat penyelidikan lah. Kalau kamu, kita jangan kata, oh kalau kamu tidak percaya kah, kamu pergi buat pencarian sendiri. So cara kita cakap pun, kita sudah diajarkan di kita punya meeting macam mana kita nak cakap secara lemah lembut dan kita tak mau macam challenge mereka lah. Begitu. So kita cakap oh sebenarnya dengan nada suara yang lemah lembut ya, kita cakap kalau kamu masih ragu-ragu nak cuba, kamu boleh buat lebih penyelidikan dulu sebelum kamu. Dan lepas tu kalau kamu sudah sedia, kamu boleh datang cari saya lah. Begitu. Dan lain hari katakan lepas 1-2 minggu kita jumpa dia sekali lagi kan, kita boleh tanya dia, kamu hari tu kamu cakap nak buat penyelidikan tentang ini, kamu dapat carikah maklumat tentang Himohim? Kalau tak dapat, saya boleh mungkin WhatsApp kepada kamu itu informasi. Ya. Begitulah. Ya. Tak apa, lain hari kita akan kita boleh berjumpa bersama kita boleh bincang macam mana kita nak kita panggil ini overcome ini perbualan halangan dalam meeting kita dan kita boleh latih lah okay. Betul. Okay, thank you. Thank you. Okay, then we can finish. Let's shout the motor again. Okay. Kita akan ulangi itu moto. Bukan okay. In Malay or in English, it's up to you. Okay. Kita boleh. Are you ready? Yes. Yes. Start. Hargai jiwa. Create the vision. Follow the faith. Berkhidmat dengan ikhlas. Ajar. Thank you. See you tomorrow. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Rose, thank you. Bye. Bye.